श्रीमंदिर चतुर्पार्श्वरू लाइट कढ़ा जाइथिबार खबर थमी नथिबा बेले सामना को आसीछि आउ एक चिंताजनक खबर। श्री जगन्नाथ वल्लभ पार्किंग रे होइथिबा श्री जगन्नाथ संस्कृति उपरे आधारित प्रदर्शनी बंद करा जाइछि। एठारे महाप्रभुंकर 25 प्रकार बेश सांगकु श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प 3 रथर मिनिएचर शोभा पाउथिला। राज्य तथा राज्य बाहररू जो भक्त आसुथिले सेमाने प्रदर्शनी भ्रमण करी महाप्रभुंकर बेश देखि आत्मतृप्ति लाभ करथिले। एने राज्य राजकोषरू विपुल परिमाण टंका खर्च करा जाइतला, किंतु बीजेडी सरकार पराजय पर हठात ए प्रदर्शनी को बंद कर दिया जाइछि। गत 5 तारिख रु एठारे बिजुली संजोग काटी दिया जाइछि। स्थापन होइतिबा महाप्रभुंक बेश सबु खोलिबा आरंभ होइछि। जनवरी ठू भक्तंकर मन किणुथिला ए प्रदर्शनी हठात खोली दिया जिबा भक्तंक भितरे असंतोष सृष्टि करछि। एवं जोठी गत काली ही आमे देखैथिलु कि लाइट गुडी को खोली दिया जाइतला। बारंबार खबर प्रसारण पर गत काली लाइट बा आलोकीकरण होइतला श्रीमंदिर चतुर्पार्श्व एवं आज पुणी देखिया मिलुछि जोठी जगन्नाथ वल्लभ पार्किंग निकट रे ए व्यवस्था करा जाइतिला कि प्रभुंकर जो बेश रही से बेश गुडी को प्रदर्शित करा जाउतिला। ए सब किछि चित्र देखिया मिलतिला जाकु देखि भक्त माने बेश आकर्षित होउतिले, भक्तंकर मन मोहुतिला। से सबू को हठात खोली दिया जाइछि एवं किए एभली चक्रांत करुछि। गत काली रे खबर कि आलोकीकरण हैला जाकु नेकी मुख्य शासन सचिव निजे जाइतिले, देखितिले, तापरे जिला प्रशासन को निर्देश देइतिले इनक्वारी पई। जिला प्रशासन तत्परता प्रकाश कला परे आलोकीकरण हैतिला एवं आज हठात देखिले कि श्री जगन्नाथ वल्लभ रे जो प्रदर्शनी करा जाइतिला महाप्रभुंकर बेश विभिन्न बेश प्रदर्शित होतिला ताकू खोली दिया जाइछि, ताकू बंद कर दिया जाइछि। जोठी कोटी कोटी टंका खर्च करी परिक्रमा प्रकल्प करागला। परिक्रमा प्रकल्पर ये गोटे गोटे अंश विशेष थिला। हठात जेतेबेले बिजू जनता दलर पराजय होछि, सरकार परिवर्तन हेबाकू जाउछि, भारतीय जनता पार्टी आसीबाकू जाउछि सरकार ओडिसा रे, ता पूर्व रे एभली परिवर्तन काहेकि देखिबाक मिलिछि? वास्तव रे कोन केही जानि सुनि एभली करूछि कि चक्रांत करा जाउछि कि? कारण हठात ए परिवर्तन प्रभु तो समस्तंकर महाप्रभु जगन्नाथ पूरा विश्वर 4.5 कोटी ओडिशावासी से होती मौड़मणि एवं हठात प्रभुंक पई एभली आभिमुख्य ताकू सहजरे ग्रहण करा जाय पारु नाही। जो माने भक्त आसुछंती, श्रद्धालु आसुछंती, याकु नै तीव्र असंतोष प्रकाश करुछंती। ए संपर्क अधिक सूचना दउछंती प्रतिनिधि सीमांचल। देखो सरकार जिते बदल जाए से सरकार किसी आभिमुख्य बदल जाए एभली भाव में गोटे अभियोग आसला एवं सीधा सड़क भाव कहीपर जिते श्रीमंदिर नीलचक्र हो कि पतितपावन बानार जो लाइट गुड़िक पड़ता ताको खोली दिगला। जिते खबर प्रसारण करागला से समय गतकाल लाइट लगी, किंतु आउ गोटे खबर जहाँकि जगन्नाथ वल्लभ परिसर रे जो महाप्रभुंकर अनेक बेश प्रदर्शन करा सेठी ए बेश जो रही ताकू उठे दि जाउछि। अर्थात यार कारण कौन रही बर्तमान सुधा स्पष्ट जना पड़ी ना। तार भितर साधारण भक्तटी हो कि समस्त गोटाए कथा रही जेहेतु सरकार आज पर्यंत दीर्घ 4 मास 5 मास धरी रखिले, आज कहीं आपको उठे दौरान ताने अनेक प्रश्न सृष्टि होती। एने आम आलोचना करिया मो सहित विनायक दास महापात्र अच्छा। विनायक बाबू आपको स्वागत करी कनेक्ट होचु। तो आम देखिले गत किछि दिन धरिकी सरकार बदले आभिमुख्य बदली जाउछि जहाँ नहीं आम देखीचे जिते अर्पण चाउल खेचुड़ी प्रस्तुत कर बंद कर दिगला और लाइट को काढ़ी दिगला। गतकाली खबर प्रसारण लाइट लगे। आज प्रदर्शन जो महाप्रभु को अनेक बेसर प्रदर्शन था, जगन्नाथ वल्लभ परिसर अनेक भक्त आसुले देखुले बेस खुशी अनुभव करते, किंतु ताकू भी एक उठे दे गले। या पछर कौन थी पारे आप भावुँ? मैंने यहाँ मानने अति निंदनीय जिनस ये कहीं गोटे सरकार दीर्घ वर्ष चलूला एवं हठात सरकार गला माने नुआ सरकार भी ग्रहण आसी ना। तेणुक समस्त जिनस जहाँ से करते सब बंद होगा। तेणुक आम ये देखुचे महाप्रभुंर ये जगन्नाथ वल्लभ बहुत गुड़िया भेद होता जो भेष भक्त मैंने के देखी भी पार नुले मंदिर भितर को आसिक। तेणुक आज से जिनस गुड़ाक सुंदर भाव में देखुले, महाप्रभु को दर्शन करते महाप्रभु एत प्रकार भेष होती गोटे ज्ञान होता जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर में यही सब भेष हुए। तेणुक आज से सब जिनस जो कढ़ा हो निश्चित भाव में अति लज्जा और लज्जा कहीं कौन कर भक्त का उद्देश्य जो जिनसा होता से लाइट खोलनवा ये करदे से हरिश्चंद्र योजना बंद हो स्वर्गद्वार ये सब जिन हठात निश्चित भाव में ग्रहणीय नुह।
ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଲୋକ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ୟାର ଜବାବ ଆଗାମୀ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ। କଣ ପାଇଁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇ ପଇସା ପବ୍ଲିକ ପଇସା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରିବି ଏବଂ ମୋ ସହିତ କିଛି ଏଠାରେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭାଇ ଯୋଉ ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି କଣ ରହିଛି ଆ ପଛର କଣ ରହିଛି ଆ ପଛର? ତ ଏମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ପରିସର ରହିଥିଲା ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବେଶ ଗୁଡିକ ଏଠି ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଭକ୍ତଟିଏ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ହଉ, ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେଶ ହଉ ଏବଂ ଇଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବେଶ ଥିଲା। ଏବଂ ବିନାୟକ ଦାସପତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିନାୟକ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଉ ବଡ ସିଂହାର ବେଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଜାନନ ବେଶ ଏବଂ ଯୋଉ ହାତୀ ବେଶ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ତମାମ ବେଶ ଗୁଡିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟି ଆସିକି ଇଏ ସବୁକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ରହିଛି, ହଠାତ୍ ଆଗକୁ ଖୋଲିଦେବା ଗୋଟେ ନିହାତି ପକ୍ଷେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭକ୍ତ ମନରେ ଆଘାତ ଦଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ମନର ଆଘାତ ଦଉଛି। ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ବେଶ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି କରାଯାଇଥିଲା। କାହା ପଇସା ବି ଯାଇଥିଲା? ଏ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତୁ କି ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ହଉଛି ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଏତିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉ। କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ଏବଂ ଗରିବ ଯୋଜନା କଲ୍ୟାଣ ଯାହା ସବୁ ହଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ହଉଛି ତାକୁ ପୁଣି ଚାଲୁ ରଖାଯାଉ। ଏବଂ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାର ଭିତରେ ଯୋଉ ସରକାରଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ସବୁ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇବା ନିହାତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଏଗୁଡାକ ଜାଣି ଶୁଣିକରି ଗୋଟେ ସରକାର ଥିଲା, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ପଳେଇଲୁ, ଆମେ କାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବୁ। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭାଗବତୀ କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି? ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉଠି ଏଗୁଡାକ ଦେଖିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରକାର ବେଶ ଜାଣୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଏଗୁଡାକ ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷର କେମିତି ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନାୟକ ବାବୁ ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଲା ଯଦି ଇଏ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ହୁଏତ ସେଇ 1 ମାସ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ 2-3 ମାସ ରଖାଗଲା ଏବଂ ଜଷ୍ଟ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ପରେ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କହିପାରିବ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଗୋଟେ ନିଶାନ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସରକାର ଯାଉ ଯାଉ ଏ ଜିନିଷଟା କରାଯାଉଛି ଲୋକ କଣ ବୁଝିବେ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଥିଲା ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇ ତାକୁ ଚଲେଇଲନି, ଯଦି ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ପଇସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବାର ଥିଲା ପୁଣି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଥାନ୍ତା କରିଥାନ୍ତା, ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଯାଉଥିଲା? ତେଣୁକରି ଇଏ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ସେ ତ କିଛି ଚୁକ୍ତି କରିଥିବେ ନା, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରଖିବାର ଅବଧି ଥିଲା ସମୟ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ଥିବ ନା, ସେମିତି କିଛି ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଯୋଉମାନେ ଇଭେଣ୍ଟ କିଏ ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ସେ ନେଇଥିଲା, ହଠାତ୍ କାହିଁ ସରକାର ଯାଉ ଯାଉ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା? ଏ ସବୁ ଜିନିଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ପରିଚାଳନା କମିଟି ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ବସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଆମର ରଥ ସମନ୍ୱୟ କମିଟିରେ ବି ଆଲୋଚନା ହେବ କଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଘଟିଲା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏଟା ଘୋର ନିନ୍ଦାର କଥା। ନିହାତି ଇଏ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, ଠିକ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ମାସ ଧରିକି ଇଏକୁ ରଖାଗଲା, ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କଲେ। ହଠାତ୍ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପରେ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ରହିଛି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୋ ସହିତ ଇଏ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତ ଭାଇ କେବେଠୁ ଇଏ ଭଙ୍ଗା ହେଲାଣି ଏସବୁ? ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ କାଲି ଆସିଲି, କହିପାରିବିନି। କାଲି ତ ଏମିତି ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ତ ଚାଲିଛି, ଖୋଲାଖୋଲି ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହେଲା, ଆକୁ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷକୁ? ମାନେ କୋଉଟା ଆପଣ ଏଇ କହୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିବା ଇଏକୁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ରଖିଥିଲେ ହୁଏତ ରଥଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ଲାଗିଥାନ୍ତା ବେଶ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ସୁନ୍ଦର ବି ବହୁତ 25 ପ୍ରକାର ବେଶ ହେଇଛି।